Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, after the last video, we are discussing the traditional gender role. Ada peran-peranan tradisional gender ya. Kita sudah membahas sebuah diskusi bahwa kita menjadi laki-laki atau perempuan secara biologis itu memang sudah kodratnya. Secara biologis kita itu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kalau kita menjadi feminin atau maskulin itu murni sebuah pengkondisian. Bahwa itu adalah sebuah pengkondisian, bukan sebuah hal yang oke ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas apa sih premis-premis yang diajukan oleh feminisme. Oke. Ada beberapa asumsi yang dipunyai oleh feminis. Oke, yang pertama. Women are oppressed by patriarchy economically, politically, socially, and psychologically. Patriarchal ideology is the primary means by which they are kept so. Yang pertama adalah bahwa mereka berasumsi bahwa wanita itu diopresi atau ditindas oleh kaum patriarki atau penganut ideologi patriarki secara ekonomi, secara politik, sosial, psikologis, gitu ya. Dan ideologi-ideologi patriarki itu adalah merupakan sarana utama untuk mengkondisikan perempuan sebagai atau di dalam posisi seperti itu. Nah, taruhlah misalnya begini. Ada sebuah ideologi yang muncul yang membekas menjadi sebuah pemikiran. Perempuan itu harus lemah lembut, harus bersifat keibuan gitu ya. Itu merupakan sebuah ideologi yang sudah mendarah daging khususnya di orang-orang Asia gitu ya. Nah, ideologi tersebutlah yang melestarikan atau yang menjaga mereka tetap berpikiran seperti itu. Kemudian yang kedua, in every domain where patriarchy reigns, woman is other. Di setiap wilayah di mana di wilayah tersebut itu terletak budaya patriarki, wanita itu adalah seorang yang lain atau lian, the other. Maka dari itu, misalnya nama saya ini Ahmad nih. Istri saya itu kalau di budaya patriarki bukan disebut sebagai namanya dia, akan tetapi Nyonya Ahmad. Kenapa harus menjadi Nyonya Ahmad? Dia punya nama, dia juga sebuah subjek atau dia adalah seorang subjek. She is objectified and marginalized. Diobjektifikasikan dan dimarginalisasikan. Defined only by her difference from male norms. Nah, itu tadi didefinisikan hanya sebagai perbedaannya dari norma-norma atau norma laki-laki. Values. Defined by what she lacks and that men have. Didefinisikan dari apa yang dia tidak punya dan apa yang laki-laki punya. Kemudian yang ketiga, ini konteksnya Eropa ya. All of Western civilization is deeply rooted in patriarchal ideology. As we see, for example, in the numerous patriarchal women and female monsters of Greek and Roman literatures and mythology. The patriarchal interpretation of the biblical Eve as the origin of sin and death in the world. The representation of women as non-rational creature by traditional Western philosophy. Ini tidak hanya di Western saja ya. Nenek sihir itu pasti perempuan, ya kan? Penyihir-penyihir itu banyak yang perempuan. Kemudian monster-monster gitu ya, banyak yang perempuan. Bahkan dewa yang siapa itu? Dewa ular siapa? Bukan dewa yang rambutnya ular. Medusa itu ya, juga perempuan. Gitu ya. Jadi representasi yang tidak rasional, representasi yang dosa dan kematian macam-macam itu perempuan di sana.
Ya di sini juga hampir sama, ada Nini Pelet, ada Mak Lampir gitu ya. Ada kuntilanak, asosiasinya tetap perempuan yang jelek-jelek tuh kan. Di budaya patriarki itu merupakan salah satu sarana-sarana gitu ya. And the relaunch of the phallogocentric thinking. Phallus itu artinya dari kata-kata penis itu ya, asal kata dari penis, phallogocentric. Jadi penicentrism. Thinking that is male oriented in its vocabulary, rules of logic, criteria for what is considered objective knowledge. Ya, orientasinya terhadap laki-laki gitu. Kalau misalnya ada seseorang yang tidak diketahui gendernya gitu ya, dianggapnya sebagai he bukan she kan? Bukan he or she, no. Gitu. Bahkan di dalam budaya Inggris pun ya, salah satunya bahasanya. Dalam budaya bahasa Arab juga sama. Assalamualaikum. Kalau perempuan itu harusnya assalamualaikum. Laki-laki assalamualaikum. Tapi kalau laki-laki dan perempuan dianggapnya assalamualaikum saja. Itu salah satu contohnya ya. By educational, political, legal, and business institution, as we saw earlier. Even the development of the Western canon of Greek literature, including traditional fairy tale, was a product of patriarchal ideology. Ya, contohnya seperti tadi ya, Cinderella, Sleeping Beauty, kemudian apa lagi tuh? Snow White misalnya ya. Ya itu produk dari ideologi-ideologi patriarki. Why biology determines our sex, male or female, culture determines our gender. Jadi beda antara seks dan gender ya. Budaya itu seks itu ditentukan oleh biologis gitu ya. Perbedaan organ tubuh. Sementara budaya itu menentukan gender, baik itu maskulin ataupun feminin. That is, for most English-speaking feminists, the word gender refers not to our anatomy, but to our behavior as socially programmed men and women. I behave like women, for example, submissive. Not because it is natural for me to do so, but because I was taught to do so. Bukan karena perempuan itu pada dasarnya submisif, tapi karena saya berpikir saya diajari untuk melakukan seperti itu. In fact, all the traits we associate with masculine and feminine behavior are learned, not inborn. Ya, semua itu dipelajari, diwariskan. And then, all feminist activity, including feminist theory and literary criticism, has as its ultimate goal to change the world by promoting women's equality. Thus, all feminist activity can be seen as a form of activism, although the word is usually applied to feminist activity that directly promote social change through political activities such as public demonstration, boycott, voters' education and registration, provision of hotlines for rape victims and shelter for abused women, and the like, and so on. Although frequently falsely portrayed in opposition to family values, feminists continue to lead the struggle for better family policies, such as nutrition and health care for mother and children, parental leave, high quality affordable daycare. Gender issues play a part in every aspect of human production and experience, including the production and experience of literature, whether we are consciously aware of these issues or not. Of course, the assumptions listed above are related, overlapping ideas, and together they imply that patriarchal ideology has a pervasive, deeply rooted influence on the way we think, speak, see ourselves, and view the world in which we live. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba melihat analisisnya. Sebetulnya jenis-jenis karya sastra feminis, jenis-jenis atau aliran teori-teori feminis itu cukup banyak ya. Kalian bisa baca sendiri, ini sebagai pengantar saja. Kita sedang merumuskan untuk membuat kelas baru, yaitu kelas feminism. Tentunya yang akan mengampu bukan saya gitu ya. Nanti entah itu Mem Isla ataupun siapa nanti ya yang lebih relevan dengan teori ini, dan juga tidak bias gender nantinya ya, membahas feminisme tapi membahas laki-laki. Menarik sih gitu ya. Oke, kita akan mencoba. Oke. Nah, beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh feminis
atau yang dipertanyakan oleh kritikus feminis gitu ya. Kaitannya dengan karya sastra ya. What does the work reveal about the operation of patriarchy? Bagaimana karya tersebut itu mengungkapkan operasi-operasi patriarki. Oh, penindasan perempuan dan lain-lain. Who are women portrayed? Bagaimana perempuan itu digambarkan? Dari sudut pandang apa nih perempuan digambarkan gitu ya? Oh, perempuan kok begini sih, kok begitu sih misalnya. How do these portrayals relate to the gender issues of the period in which the novel was written or is set? Kalau dikaitkan dengan background sosial gitu ya, social backgroundnya, latar belakang sosial ketika entah itu ketika novel tersebut ditulis atau ketika setting di dalam novel tersebut. Oh, apakah ini merupakan representasi perempuan pada era itu? Let's say Scarlet Letter kayak Nathaniel Hawthorne. Kalian membahasnya dari sudut pandang feminisme. Dikaitkan dengan apa yang terjadi di setting waktu tersebut. Oh, ternyata perempuan di waktu itu diperlakukan seperti ini, digambarkan seperti apa. In other words, does the work reinforce or undermine patriarchal ideology? Hampir sama ya pertanyaannya dengan apa yang ada di Marxist criticism. Apakah ini mendukung kapitalisme atau tidak? Atau justru mengkutuk gitu ya. Oke. Apakah karya tersebut itu mempunyai agenda-agenda feminis? Justru atau apakah novel tersebut mempunyai agenda-agenda patriarkis? Yang kedua, what does the work suggest about the ways in which race, class, and other cultural factors intersect with gender in producing women's experience? Ini kalau multicultural feminism ya. Apakah ras, kelas ya, atau faktor budaya lainnya itu berhubungan atau berkaitan dengan gender dalam memproduksi pengalaman-pengalaman perempuan. Misalnya begini. Oke, perempuan tertindas iya, perempuan kulit putih tertindas oleh laki-laki kulit putih. Lah, bagaimana jika perempuan itu adalah anak-anak perempuan berkulit hitam mempunyai majikan seorang kulit putih? Wah, itu sudah double oppressed ya. Diopresinya itu sudah berlipat-lipat jadinya kan. Fungsinya untuk apa ya? Kita menganalisis apakah faktor tersebut berkontribusi terhadap pengalaman tersebut yang being oppressed? And how is the work gendered? That is, how does it seems to define femininity and masculinity? Does the characters' behavior always conform to their assigned genders? Oke. Kemudian dan lain sebagainya ya tentunya. Yang selanjutnya, what does the work imply about possibilities of sisterhood as a mode of resisting patriarchy? About ways in which women's situations in the world, economic, political, social, and psychological might be improved. What does the history of the work reception by the public and by the critics tells us about the operations of patriarchy? Has the literary work been ignored or neglected in the past? Why? Or if recognized in the past, is the work ignored or neglected now? And why? Dan lain sebagainya tentunya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat, kalian juga bisa melihat secara detail ya. Membaca secara detail contoh analisis feminism dalam novel The Great Gatsby. Oke. Oke, di sini kalian bisa melihatnya. Kita lihat ini contoh analisisnya ya. Saya akan pilih salah satu analisis yang cukup ekstrim di sini. Oke. Jadi ini pembacaan Great Gatsby menggunakan teori feminism. Surely, the most unsympathetic characterization of the tree
is that of Myrtle Wilson. She is loud, obnoxious, punny, as we see in her violently affected behavior at the party at the small flat Tom keeps for their redden's force. She cheats on George, who is devoted to her, so she doesn't even have the excuse Daisy has of an unfaithful husband, and she bullies and humiliates him as well. She has neither the youth nor the beauty of Daisy and Jordan. She was in the middle 30s and vainly stout. Her face contained no facet of normal beauty. And unlike the other two women, she is overtly sexual. Blah 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 blah. She is much more sexually aggressive than Daisy or Jordan when Tom and Nick show up unexpectedly at Wilson Garage. In fact, Martha is the only woman in the novel we see having sex. Then Nick returned to their flat after his errand to buy cigarette and blah 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 blah. Ini analisnya di sini. It is important to note that in addition to being negatively portrayed, in all three cases, these transgressive women are punished by the progression of narrative event. Nah, ini bagaimana karakter tersebut ya? Salah satu karakter tersebut yaitu Myrtle Wilson itu diperlakukan dalam sebuah karya. Di sini are punished by the progression of the narrative event that Daisy gets stuck with Tom in loveless marriage seems at the point in that narrative only right and proper she doesn't deserve any better, and we can be relatively certain give Tom's desire for extramarital affairs that her punishment will fit her crime. Tom will continue to be unfaithful or to her just as she be happy and unfaithful to him, and more important, unfaithful to Gatsby. Jordan is punished when Nick throws her during a telephone conversation just before Gatsby's murder. Later, at the end of Nick's farewell visit to Jordan, he says, "She told me without comment that she was engaged to another man. I doubted that, though there were several she could have married at a nod of her head." Jordan also tells Nick during the visit, "I don't give a damn about you now, but was a new experience for me, and I felt a little dizzy for a while." The way in which Jordan insists she doesn't care merely underscores the fact that she is finally brought down a peg or two. The most severe punishment, however, is meted out to the woman who threatens patriarchy the most, Myrtle Wilson. Oke, jadi ternyata ada hukuman-hukuman di sana. Ini bahasanya saja ya, diperlakukan dengan tidak adil dalam tanda kutip oleh si penulisnya ya dalam novel tersebut gitu ya. Ya salah satu ada 3 karakter yaitu ada Jordan, ada Myrtle Wilson, ada Daisy. Nah, Daisy ini orang yang paling logis sebetulnya. Bla 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 tadi ya di atas sudah dibaca, kan bisa baca lagi nanti ya. Itu mendapatkan perlakuan yang paling jelek di dalam novel, maksudnya diperlakukan sebagaimana apa namanya? Sedemikian hingga gitu ya. Kenapa kok Myrtle Wilson ya diperlakukan seperti itu? Karena dia adalah perempuan yang mengancam patriarki, yang paling mengancam. I say she threatens patriarchy the most because she violates patriarchal gender roles so unabashedly, and because despite the powerlessness of her situation as women from the lower strata of society, her sexual fatality is portrayed as the form of aggressiveness, a personal power much greater than that of Daisy and Jordan, bla 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 gitu ya. Nah, ini salah satu contoh analisisnya. Oke. Dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya, dan selamat untuk mengulang-ulang lagi melihat video-video sebelumnya sebelum ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester adalah analisis, kalian bebas memilih teori apa saja tentang kritik sastra untuk menganalisis sebuah karya sastra. Karya sastranya bebas, bisa novel, bisa movie script gitu ya. Untuk yang kelas prose analysis harus sebuah prosa, bisa novel atau short story. Oke, itu saja. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.